وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Non, Boaké ne mérite pas ça. Boaké mérite plus que ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ah, c'est maintenant que je vous sens. Entre les laïres, la cachouère et dama ala mokera. Dieu Shijan Kenya l'enfia koti ama ala mokera. Ala ngali manda ojidi. Bana jugo bana shulombali ala kishama. Ala kisi nega toroma. Laban konma be ala tala bolokati ama ala mokera. Ami karamotiafo a Cheikh Imam Touré. Aka la foli mikasi sa kambe ansema ala mokera. Sani ka kuma janga shekuma Imam Abdoulaye Koita. Comment yereba kalama chogomna mogomno atogonite. Abe wati jambo anga nata ko sheku na kana bo anna. Sabo depuis 2013 akaya otmana ziara folo ke en fait. Anga mo chama mabo o kalama. Sheku na ko flana le benie. Donc à san shegi le benie wal ma san wolovla. Ame anatala ala tala buloko sheku na kana otmana bo anna. Ala ka nyinata le noya amma. Ola, en organisation de place 5 ans, avec forme à TICAC, tournée ivoirienne du Cheikh Abdoulaye Koita. À Kadamina Abidjan, depuis le 15, en tant que Koumbe aéroport là, à Bola Abidjan, le 17, Djoumalou, Kana Kata Otmana Korogo, à Djoumake Korogo, Djoumaseri Kofatala Korogo, Ka Shila Korogo, Ka Samedi Kei, Ka Dimashi Kei. Aywa kana Boaké ya bitene donna inshallah. Ni Allah tala sona Boaké ta obeben bi ani sinima inshallah. Kambe ansema ala mokelangi. Usaza Touré dasela o makaba. Aywa sira nyini konfe anga almamu bela jenife. Biere shaku atala sanfo sirenange aywa anga misri bala. Mi suna misri bay ani otmana almami shama tubi almamu yere ka bonya di sheku ma kwaye an la seri ngaksani oche fitri seri kofe Imam Abdoulaye Koita alika otmana dapunya fla force la monyene kambe ansema ala mokelani aywa sheku fonani anato akelemana Imam Mohamed Diani oloko son to be nyagamina doni ali be bo Belgique. Allez les signes flâniers, Chekou Numaya Fanfé. Né référentoye Mohamed Djabi. Allez toye Mohamed Diani. Ou le cos son ton numéro Namina Doni. Neve Côte d'Ivoire, allez be Belgique. Allez les Kenloka Anga Karamotier Blasra, Outmana ni tourné na. Nanga tourné ni kono, alhamdulillah. Niko John Kunadi, il va faire sababunima. Mon flaou le kala sababunima yi. Ka Cheikh Abdoulaye Koita, ka lasse Amma Côte d'Ivoire. En follow, ole Imam Mohamed Diani Kabo Belgique, a Flana, ole Imam Mamadou Diarra, Nanwa Mako le Blanc, Naka Jantimna, Aywa, tu vas vous killer mi manchema, ole va aller. Aha. Donc, Arabu, voilà. Cheikh nous Jamato Konya Foko Arabu. Arabu killer mi manchema, ole Cheikh Mamadou Diarra, Kamba Sema Ala Mokela. Olante na kuma janya usa Touré ko fokaba ka foli lase Boaké jama bela jenima ama mogobo mogola ka an bawfu ka an fawfu kenre la kabina annana aywa bunyo le be dron kataka ka nga jatigila fu ka bela jenifu ola amena micro di Imam aywa Koitama abra tak naka korofoy
n'ale tilala ka wajo la Imam Mohamed Diané Imam Mohamed Diané ni o tuma na Sheikh tilala ka kɔrɔfɔ la inshallah an bɛna micro di Imam Mohamed Diané ma k'an bɛ an sen ma Ala m'o kɛla ayiwa ka sɔrɔ ka na kuma di Imam Jara ma ka yira an na fana ni an ka o tuma na journaliste o bɛ n'an ye Suna TV ka bɔ fo Mali la kabini Sheikh bɛ nana Suna TV mɔgɔw o nana ka na an bilasira Kuba TV fana ni bɛ yen ayiwa journaliste caman fana ni bɛ yen ne tɛna don o bɛɛ la Sheikh yɛrɛ bɛ yen ale bɛ yɛrɛ bɛna o walawala ni Ala Taala sɔnna ayiwa mɔdu min sɔrɔla an bolo bi n'o ye thème ye o de ye at-tarbiyatu al-islamiyya aw at-tarbiyatu fil islam, l'éducation islamique ou l'éducation en islam. Lamɔ bɛ kɛ cogo di silamɛya la sabu bi an bɛɛ lajɛlen jɔrɔnen don ko ni ka mɛn ko jogojuguya ko silamɛdenw de ka ca la mais adamaden silamɛya la an kana k'an denw lamɔ cogo di yaasa bɛ se ka kɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛ ye inshallah je pense que Cheikh Abdoulaye Koita a bɛ se fɛn min na yɛrɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ la o de ye nin wajibi sugu nin ye k'a mɛtɛlo di an ma Ala m'o kɛla k'a faamuya di an ma Ala m'o kɛla ka baara nɔgɔya ni Ala m'o kɛla ni ne sera yan n bɛ na kuma sonsori ka kuma latɛmɛ Cheikh ma hada wa billahi tawfiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caméra tout, portable tout. Non, tu as pris caméra face là. Tu as besoin de plus de tapes l'autre station derrière là-bas. Tu as un ministère. Tu vas faire. Voilà. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد إخوة الهدوء السادة والسيدات أحبابنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نماي ركاوية تشجع جماندومة salamu jabira jogo mi kono fara cegela ambe ala fo amba walimando amba barkada ala mi sona kan senjo Côte d'Ivoire dugu kolo sanfɛ ka tila ka ni eri ani ni waati rana buwake dugu kɔnɔ an bɛ o Alahu Taala fo aw ni ne ka sigi ɲɔgɔn kan nin cogo la ala kana nin k'a laban ye an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini masaba ala fɛ a ko caman kɛ a ka jɔnw samanti ka mun ka d'a ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan a ɲɔgɔn ma da ɲɔgɔn tɛna dan tuguni n'o de ye Abul Qasimi Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wa sallam jɔn min don ni selila ka siɲɛ kelen Alahu Taala bɛ seli ka siɲɛ 10 ala ka seli jɔn ka kisi don ala ka seli jɔn ka nɛɛma don wa Alahu Taala ka seli jɔn ka kan hɔrɔnyali don ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔɔni ma yallahu ya rabbana an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka hinɛ bɛɛ la aw ni ne yan n'an balima silamɛw bɛɛ minnu bɛ yan ni minnu tɛ yan n'u ŋaniya b'an fɛ ala ka hinɛ bɛɛ la k'an bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔɔni ma an bɛ foli lase aw ma aw ka bɔli n'aw ka nali aw welela a ye wele jaabi nin de ye silamɛya baara ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam silamɛ ka hakɛ ya silamɛ ɲɔgɔn kan ko 5 don riwaya dɔ bɛ yen ko 6 don a 5 n'a 6 bɛɛ kira ko ni silamɛ ɲɔgɔn y'i wele k'i k'a ka wele jaabi a balimaw y'aw wele aw nana wele jaabi dɔwɛrɛ si t'an bolo ka foli lase aw ma aw ni ce aw yɛrɛ ye ka d'a kan bamanankan na k'i bɛ sɛnɛkɛla fɔ a ka foro kɔnɔ i tɛmɛtɔ b'a fɔ a ni ce ka sɔrɔ hali n'a ka ɲɔ tigɛra ka gosi pani ɲɛ kelen tɛ don i ka du kɔnɔ
nga mona iba fo parce que be chesre ni jija mina o de kadi o de kama iba fo akabara la ka la encourager ambe o fo ka woleli jabila amba o fo kan nalila aw yeni nali ke chukumi amba yini ala fa sebe alayi akam bedo jannatul firdausula ala ko kambe ambe anka organisateur fo munu ñi wele blama ye do ka foli mesisa wannana kene refene soro chugumi ni tita buake ka beka chesiri ni jijako ni jabi te kile kile mbarai ni jabi te kile fla barai kalo chaman bara jabi anfle odela awde yiri turu a yiri de mole anta ye ka duyi amba yini masabala fa yini bara minke ala kana besara ala ka kawyar jine sarai ala ka ke here chaman ye ka dawn mogo fen da dona bara ni na ni sen donala ala bidon amba yini ala fe ala ka jine no bayi ma fen kan na folo dona ni barala parce ambe ba don ni bara bele subuti ta bada ko warte kunu bara kumeke kasoro warte ngabi hali wolo de ni bina ci ni ma war misani ndam adugo se je nyete daga kuma te kaci oni bara nu nyali siga shitala na folo boba munu ba uchela uludu buludu kuna ambaye ni masabala feni dreme kilim boba kilim be ala ka bela jile yarjene sarai ambanga karamogo fu karamogo munu sigilendo kana je kakla kana me ne presidium sanfela la je afalendo karamogo la nere sigilendo kanyeshi munu ma karamogo o karamogo do kani sigi ka be dola me abaka ira majiginde ira no tantina foifo munu ban krefe ku be dese kanyo fu bado lu yere yi kuma ni damene anye an fawu biya an koro biya munu yi wajulu ni ke sanchama kasoro yere dama nyeshi mikrom ulu makelun ka kila ka je o kasno goko anu kallafia kanu sigi ude walmo dogoni walmo ka kalande ko lame o te foyira nani karamo ka yere majiginte o yere majigini ala ku saranai kirako sallallahu alaihi wasallam man tawadda lillah rafa'ahu Allah ma huma ni majigi alai kalau taala bi korota utuma bayini masabala fe kramogonu alaka korota duma alaka sutura duma alaka nu kishi ka bo fitna bela jelem ambe an kumbe bagafu kadamene kordor la fo kaseya o amese ka ke do yire taran kumbe fo kurugu klefla yananga na do tarai kabara bekenani akadem seni chaman kumba no fay ambe fuli la suma ambe do ko yi o munu yere fene wuli la katam kumbe bi ka kla ka siginani ambe befu ambe bela jelenfu ambal make do yere de jalu ka mabli yere ta spécialement ka wuli fajiri selle kata karmoke mabli do bi bulo ya kanada mene ka mabli ya kadini ka do de kono kana boake ngo hanni mabli keme bam no fe etani ko ni inshallah mina do de kono o mabli kele ni nana no de boake ya ame folla se flakem o maraka kera chugo fla do bi bulo ne fena ka flo yi boage flowi amba fu ambe do ke awni timinanja ambe do ke awye ani baraji chaman soroli ala ka kawye arjina sarai mamunun daran ka delegation antina sega be kan suguni kadaka misri kono anya bela jelefo ambe do walanda kono wala sawati kanana antantigem o amba u fenafu hal no soro joli kala do banu che ambe fuli la samba uno ambe sabali ni befe ni keneka wallahi ni sojia an islamia kanundi beseya ni sojia do de ni sojia mimbe au yoro an islamia kanu mimba u duskuna u de yaseya ngoni be munyi na fe aba u jija anga koni bele jelen kunche basigi nyama jo ani sabali kono ase fleba wore be ko yomuso la munta chei au bi aka bla kono ka foko chiena ma wore u di baka u koloshi ma wore u di baka u jatimine ni feni nana fari wore ta munte islamia la dabu fari ambe to be chin ayaw jado ala de aw nyebe ni image fela bele jelen me facebook dreti de la no yaye kaw girina choko dola fo boka binkerala ma dola kramo ke refene choko na chinye ka farauka amba do aw kala yini ngai ngani kan me na ko be ko sama choko dola be gele ni be ko fatige ka di kramo ke ma e konte bo boake kan bulu gelen to bolo ya
ni betige se ka de made atuma na anga fuli keni duskuni yani hakili ni ngani yi wallahi abi wasake hali sigile no la dama wallahi ayambo betige se ka dam anya do femi bi duskuna ka ba o ka wasake amba fula nin kanun ala ka ke kanuni ala yere mu fo qur'ane kon al akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin ko tirima ubina ta nyogon jugo yakiyama fona kere munu ka tiriya kere ala jati kama ala kamta ko nyona ala kere ko sallallahu alaihi wasallam ako sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu grupu wolon flabe kala binu do akalla roshi sumana sini domina ni suma shite dulen shite fona kere la roshi sumai grupu wolon flala ala kere ko sallallahu alaihi wasallam ورجلان تهابا في الله فاجتمع عليه وتفارقا عليه ما فلم نيون كان على جاتي كما ولوبنا دول روشي سمان وكرا نيون في على كما وبفرا نيونا بكرا على دي كما كوبنا لا روشي سمان سرولا اللهم ربي على كان تكون نيوناي امبال ما يتم من فوسي ساني ابيامي كو اديكاسيون التربيه نو دي لا موي amba do anti fa walanda mina yani saya che odini asambe talendo danga malien bamanangana anta do aba foka chege dunkana chugomi ni baji fensen chugomi ko jege mona ba motindi okoro ni baji ya ireke chugomi somono walma joflila dolendala afene be ba motindi o be femirana adama de mana ireke chugomi kuma mi be minenodi wati do temena karamugo bamun temena uluma temun ta spécialement lamo kamo ne madili kamme ko Muhammad Sherifu ye temun do ta spécialement ko lamo bikon ba ya dabe sa doma me temun yere titri kai ma fa ma kede masiga ka kene beka me ambora ka kene min kalama temun spécialisé len do lamo kan ne ma ba kalama kule yakuba ala ka yafam ani karamugo belebele munun be Mali la Guinée Côte d'Ivoire Burkina ambora mun kalama nan fawdo uluka wati la temu kunte konante ka temu do ta kollamo mona parce que feminte ni ko ibe kuma kan na fa be doya am ne ka wati la lamo chiena jako ya am be kuma lamo ka wala sallamo kanya way wajibidi lamo ma chien uluka wati ulukume kuma femi ka kachaya way tauhidudi ka alaka kilini ukume kuma udi ka kachaya ko fe seli fene be nyamo go bolo chugomi Islamia mabadi wo yere Islamia fondation olukume kuma odeka so ya sura adamadi be maloya adamadi be sran adamadi be sran gashini ibe sra alanye hanni kalam batila wallahi kum isra ngabiyam bena klemi ma foni ala hinarana kada ka anye be demsenu na chugomi anyere demsenu ma gashi jey ngam fene ka dugu jera utanye fona karanga chakoro bawe ha shije munun biya ulube mun do ala an to do ala na an fene yemuyi anyela an fene be se ka mun fo shifin chama biya se ka foda an gwanga mali gana ni wulla sogoma mo gomi nye abenye komi min ka kliye kono se ko nyogon kede foni nye dimi bila ni nye dimi ko ni tile ta ka nye ko mun nyogon ko ni soro an wulla awnye anye fen chama nyi ma chama nye ya anye chama me ore kama education temu ibe se ka lakale hal ni ma qur'an daile ma hadisat daile wallahi ba fo ka bayan ka bi watima asi nyedimindu kono dimite benye ba la jinye kera chukono bonan ko anchiena ne kala yinite mali doroinde jinye be de beni phénomène kono sisa wallahi nitra amerique musu bunu kalfaila ay do kanyede ande wamba kanyere nyina ande muna nitara Europe o domba be kene kaya katimenga nserai ngamasigi musigilembe wo fleni no yejani bebe joro fenjumena idei abela banchugodi a jogo benya chugoti wani tarazi fena beti wallahi hadi samu sambe tali mi ka hijela ambal mamunu be no ya mekan nana ubina fuli blama Madina Makka Mina Tanzan Qur'ani Arafa no serai fuli ko fe obe do nyina fe ankara mo be do kanyede ande unjini ene ngo magan fene yawa kolu de taka juguna dai hali maka o beddo woni ni fe ka fo ko de unchieni o bayra chenne kera boy nimman gambora kambe kata yele kulula nimman gambora ni kuluche tayorote ndugune de
am ta famu fiu ka foko dembe soro makamu jogo tienen wa maganka o baga do nyini karamo yere febi kwanga do ku yeku de tieni o bayra la mo kera banayedi ay jiebe labo coronavirus fle ka mawshin nyana jogo mina la mo ka jogo noyu corona nana la mo baliya soro anveya sanji nana soro jibe kolonda la kaba anana soro ay bo bayra ni banaka jogo katime corona ka jogo ni ebola aka juguna nga jiye bana togo dalen be parce que bana nunu madola afarani yere mineni na o yikishile madola na yimene ni ni furata o ya bane mellamo bana madola na mafaranyo anka demisemu bese kasira nyana mata jugomi abu nyana kuta ni fane nyuma yi kasoro nyumante okoro ko fa bele jelen kan ka fara demisemu ka wala sawo bese kanya jugomi lamo nana se kote dola fo ala yesele fardaya an kan cogomi ani sun ani jaga ani heji masaka dinglan ala yo fana ke fardaya an ka o cogola akra wajibi education te temu simple te ndoro kamana kalameta ofense de wajibi de do yiki dinglan ni ma glasini siratu tigete fala ke nyine ka demsenu kala halal ay Qur'an sura la je suratu tahrim suratu tahrim Qur'an kono kadamine suratu Fatiha la katab la nasila ya ayyuhal ladina amanu afora Qur'an kono shinye bishigi ani kono tonde shinye bishigi ani kono to Allah ba répéter ya ayyuhal ladina amanu shinye bishigi ani kono to na shinye bishigi ni kono to bebe munu sura fula de ni nyonche Qur'an kono afolo be suratul baqara kono aflama be suratu mana labam be suratu tahrimin suratu tahrim ya ayyuhalladhina amanu laban foray kadamina suratu tahrim na kana bla birabin nas ya ayyuhalladhina amanu warati tukuni o ya ayyuhalladhina amanu fora suratu tahrimina afora shinfla ashiya folo ala yodi nyeshi dutigi uma ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ala ko mamunu liman yara ayawire kun kishi anaw kadimbaya kabota suna torom وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جهنم من فلي كان أنك جيه تسمتي كلين أدابو لغو يفن جمعي الناس والحجارة أدام دين كنترو كجهنم من ناي فرقرون كوفلي تسمى كنا ولا سجهنم من يبسك بنيا تقومنا تسمى من بمنني أدام دي ani gababuri o teta suna fitini famana wuli adama dina chugo iti nyogona do sentige ki ka daga dalo nayi o tege i kungolo nyagamina chugo adama de yoro shiteke ka tasuna menena yi jina ya me jahannama be meneni kafiri abe menena bo fem mimba to ibe do jahannama na o doye mara chini ni kera fayi ma joyi plasila e kera bayi e ma joyi plasila be mala sitasuma Falau ta'ala ka ayat do jigi kren yala wala sauka ke marakela nyumoyi wa tasma mindo atasma kafarini jiye tasma ni shinye biworo ani konotondi kra yo jede fo Bukhari la de akwa ka tasma min fleni ka tigera ka bo jahannama tasma biwolum flanam akele me ina fo ni jahannama tasma kla biwolum flay ka kelen ta la o de fle nyana ya a volcan a essence karbera tasma o a furu kono fen to ko tasuna a bebe kelin de kono a to bi woroni kono ton o de be jahannama nay o bayra adama de mangante ka son yi kassa ka kila ka do jahannama na kren yala afrike akana so ka se tasuna modde wallahi akana te mali jahannama da fe kuma te ka do akana so amade parce que jahannama aya la je jinye kono ya toro fen be population ka africaine ta ka juguna be aka juguna be ko emo here soro imo nema soro e ka klaka sai ma arjina soro e kunga nyina jinya gele yako fe sale ka bojina e ka klaka tasi jahannama kono tsuni wallahi wadi khasra dunya wal akhirah dhalika huwa al khusran al mubin ada madin taka jina ki ta cin kiyama wadi ni ma fen soro jina ka klaka ta do jahannama ala kambele jelen ki sheka bo am ankara mo ba do be yako koni jien tasuma be faranyon ka kabla kulu sanfe ni jien kulu be faranyon ka ke kulu keli kulu fen be jien le mont Everest kulu mi ka jani jien kulu be woye Everest mun be Nepal
a kɛra Everest a kɛra Mont Blanc français a kɛra Kilimanjaro a kɛra Nimba a kɛra diɲɛ kuluba fɛn fɛn ye n'a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kulu kelen ye ka diɲɛ tasuma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'a bila diɲɛ kulu sanfɛ k'a tɛ se k'a yɛlɛ a tɛ bɔ a nɔ la nka n'i ye diɲɛ kulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ gabakurun kelen ye k'a fili jahanama kɔnɔ k'a misaliya kelen mɛ komi n'i jɔ kɔgɔji da la ka gabakurun fili kɔgɔji la u bɛ tunu cogo min kulu bɛɛ bɛ tunu jahanama kɔnɔ cogo de la kiyama bon n'a fɔra adamaden ka taa fili o jahanama kɔnɔna la yɔrɔ i y'a k'i yɛrɛ la dɛ wallahi i y'a k'i yɛrɛ la e bɛ sugu goya min bɛ e bolo yan n'o ye lɔgɔ goya ye nin tɛ foyi ye n'i bɛ silamɛya la denbaya kɔnɔna la cɛ bɛ k'i tɔɔrɔ n'i ye muso ye muso bɛ ka cɛ tɔɔrɔ n'i ye cɛ ye nin tɛ foyi ye n'o y'a sɔrɔ limaniya b'i la bana minnu b'an na fantanya minnu b'an na hakilisigi minnu b'an na a si man d'an ye nka a bɛɛ ye fitinin ye jahanama lajaba kɔrɔ a bɛɛ ka dɔgɔ jahanama lajaba kɔrɔ ni bana minnu filɛ nin gɛlɛya minnu filɛ an kan fantanya minnu filɛ an kan hakilisigibaliya ni sara ni donna arijinɛ kɔnɔ wallahi i bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ i bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ bon e filɛ gɛlɛya b'i kan fantanya b'i kan kɔngɔ b'i la bana b'i la i tɛ sigi yɔrɔ ɲuman na wa diɲɛ kɔnɔ maa si t'an fɛ maa si t'an fɛ ka da kan i fini don maa si t'i fɛ o waati kelen e ka tila ka sa ka don jahanama kɔnɔ yala i jo b'a la wa i jo t'a la wa fɛn min bɛ arijinɛ sira dayɛlɛ a filɛ nin kɛ lamɔkɛla ɲuman ye n'i kɛra lamɔkɛla ɲuman ye ala tɛ kuloru nin lajɛ wallahi i ka baara ala b'i nɔmɛ n'o de ye a ye lukumani lajɛ kuranɛ kɔnɔ seyidina lukuman aw lukumanul hakim nabi ɲuman kun tɛ o karamɔgɔ caman ka kuma na nabi ɲuman tɛ kira fɛnɛ kun tɛ ko maa ɲuman de kun do kɛna sɔlihan mina sɔlihin maa ɲuman de kun do mɛ a y'a lajɛ ala ye suran kunturu de tɔgɔ da lukumani na kisatigiw yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna ko lukumani kun tɛ farijɛ ye ko farafinman de kun do a kun cɛman yɛrɛ fɛnɛ maa cɛ ɲuman kun tɛ a fina a tilara ka kɛ cɛjugu ye nka o bɛɛ la ala ye suran tɔgɔ da la k'a bonya ni sura ye suratu lukuman fo ka diɲɛ wuli a tɔgɔ la suran bɛ kala a n'a ka finya nka nabi ɲuman dɔw bɛ yen o tɔgɔ la suran tɛ yen kuranɛ kɔnɔ musa de tɔgɔ fɔta cayara ni bɛɛ ye siɲɛ 136 ala ye musa tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ mɛ suran tɛ yen ala ye mun tɔgɔ da a la isa fɛnɛ tɔgɔ la suran tɛ yen ismaila ta tɛ yen isaka ta tɛ yen yakuba ta tɛ yen dɔgɔyama tɛ dɛ mɛ ala ye lukuman de bonya ni suran dɔ tɔgɔ tali ye suratu lukuman alors que ko arabu kun tɛ jɛman tɛ mɛ a ka finya ma bali cɛjuguya ma bali ala ka bonya ni sura ye mun de la ala ye nin da lukumani na k'a da ka lamɔ kɛ cogo ɲuman kan wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adim Allah ta'ala ko waati min lukumana ba k'a den nadiya ba k'a bilasira a b'a waju a ko n den kana dɔ wɛrɛ bato ka fara ala kan dɛ ka fɛn dɔ fara ala ka bato sira fɛ ko yɛrɛkuntɔɲɔ don mun barika ka bon la zulmun adim i yɛrɛkuntɔɲɔ ka da kan ni sara k'i to filankafɔya la k'i bɛ taa jahanama na lukumana ye fɛn fɔlɔ min fɔ a den ye o de ye tawhidu ye fa tawhidu awalan a ye tawhidu de kala denmisɛnninw kunna n'o kɛra denmisɛnninw b'aw dusu suma i den kala diinɛ na mɛ a kan ka kala diinɛ fɛn fɔlɔ min na o ka kɛ tawhidu ye ala kelenbantiya o kɔfɛ de seliw bɛna suw bɛna alabato tɔw bɛna parce que lukumana yɛrɛ ka kuma kɛcogo la a y'a daminɛ ni tawhidu ye o kɔfɛ kuma wɛrɛ min tugura a la dɔw ko ye ala ka kuma ye dɔw ko ye lukumanu yɛrɛ ka kuma ye wa wasoyina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin Allah ta'ala ko a ye adamaden na di masa fila ye ka ɲumanya k'a ye ka da ka i ba ye ta kɔnɔbara la lafo wɛrɛ sanfɛ ba de kɔnɔ ta waati min n'i bɛ a dɛbɛ la e tɛ foyi ka bɔ ji la ka kɛ jeli ye ka bɔ o la ka kɛ sogokunkuru ye tile 100 ani tile 20 kalo 4 o bɛɛ kɔfɛ de sa i bɛ sɔrɔ ka kɔrɔbaya i bɛ sɔrɔ ka na kalo 9 dafalen dɔw ta san 1 dɔw yɛrɛ bɛ caman kɛ o kɔfɛ kunun bi kɔni tɛ kalo 9 o y'a caman ye e nalen o kɔfɛ i masa fila de bɛ tila ka o kɛ i la i bɛ sigi cogo min i bɛ taama cogo min i bɛ munuma cogo min e yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min i fa n'i ba kɛrɛnkɛrɛnyala i ba ala k'o ɲumanya kɛ ni fila ye kuranɛ kɔnɔ ni ala ye kangari da kuma o kuma aw kana dɔ wɛrɛ fara ala kan dɛ la tushriku billah wa bil walidayni ihsana a ye filankafoya dabila ɲumanya a ka kɛ aw fa ye a ka kɛ aw ba ye kana sɔn i ka kɛ dangaden ye la yadkhulul jannata al-aq
alakira ko alayhi salatu wasalam ko sosoli kelati du arjine kono yani aqul walidai masaf la sosoli baga odi togo anga bamanangana ko dangadi e fayi la moti baki la moti e fina korobale e ka joyi fala demseni dobe ya molo ya bala ka fayira atiriwula ni de fayi ya molo ya bala parce que ale togo mi soro ay dawla mi soro beba togo fo dugu konnan ka fo ko ni fayi o molo ya bala parce que fayi togo mai ka ba présenter amalo ya be dawla ale de taki boy nogola bana ko tala nyegenena ki sanuya ki do kalana ebe kila ka jama ibe tan mama na ka ala botola e chugo chugo e sella ka sun kal ka ba mun shiye juli ni sara danga dinya ko ne te do arjinena do be no luma kala nyogo soro wira la no fatede be jama fa kuna be jama bakuna do fa bu weli uta jabi babi weli ta jabi kuma tani ere na tunga na ina na wari nyinina e bora ki masa uto chugo mi ba kalama e bora yoro mi ni yen kun gadi tina yam ngai na li fama ne wele kabe feka ka preoccupation do fi itala ka apelita ere amako shital munata ta kuka kuma ka cha nanya ta sa obina ndeli de kuka dodi o ni ba ne ngododi lamo amba fo bamanangana ni keto yiki kan nono bla kumuna yi dota kennedy min ka chaya yi doka kennedy min ka chaya e fadi ladu ibayi ladu na bebe wartige ifala ibe wartige ibala e to way jumedi ode kama ala fene ya yira kam masa defensita demo de ni ke kite do arjina kono mais do were tati ka fadja bi kuma kan jugula do were be fa gushide wallahi do bu ba gushi Europe na America sa ngodo bu ta fakade emo o shudo na leya ka dinya faka o shudo bi na Afrika yamba jana jaga yam do ba bo America do be bo Europe imma saki la do kanibara beki imma seka fuyi ke ko sarafu ko bone onina barka bayi soro foka saya si mai se ka fuyi ke ti dreme kelenge dreme fly wadanga dinya memu fo ye demzenu aw de kacha jamala ya hal ni ma fen soro jina ni karam masa la dun dinyi wallahi fembe bi bulu iji jey faka do kiye iji jey baka do kiye ambe jin wati mina sisa barka de baka mo ko teme nyona ni barkati la jiye kalam beke wallahi tita rosh meni barka bila hal ni mateme dama donika wallahi ala be barka do yeka kola hali tabal ni min bi bulu ka yalla ibe kesumi yalla ibe neska fe fere mununke ni barka bila dundo wallahi ti blue machine ne ma fo ibe ke millionnaire ma fo ibe ke milliardaire mais ni ka sutura besa parce que barka bila mais ni take kam masan nini ifaita bonya ibaita bonya kiyama la jabate de jiye kono yala be dendo dima yi fenfe ki masala o de masna ba juru saraila ayo te korobo ma wamma ya fa dogoya ya misa ya ce ala be dendo dima hal ni ma den soro wali dendo fene bi dogoya akiri fa ya akiri bay o juru be sala Mali région do be 2005 amena 2005 ni sisante santani chamando antara wajulu la ya kuma na danga den ya de ka Clara yoro mi che korobo do mi grota wulla ki jo ko kramo ke be bomi ne yembo dugu fay kono soro yi kunyanga dugu fo kisa mi ni mina fo ma fo nga keri nyana ay ngone te bo ko region era la kuma te dugu era na che korobo be ni nakale wati mi ashika suru sambi wolonfla la 2005 akolu yere nyana dugu ni ngona ya anyi wajulu ke dugu mi nani olu yere nyana ye olu flando kumbe demisania la barashi kuntala yere wolufa sogoma o sogoma yana kabo abika wolufa de ka badebe wolu ka fagushi abode barake o kera olu nyana olu yere beta la farai fatui mogoti fagushi ni ke ala be dindo de mamu fana bi gushi ate mogo ka kuma me te korobo be faranyon ka obina ladi karsa ni ndabla ifa yiko ki la chugo chugo ikana ni baramas nakala ni te sinyi nyumanyi me ko halaki be mami no fe ate te ladile kame ni ala bana nyemerela abate mesera be shewu ka suruda de ma shedo bate me toto dura ba kun koro ni danga be fe ka wuli ko sababu do de be wuli ki jo wode cheni so chakoro ba de baka ni fonyanata aku tora ni chugo la fo corona no soro afa fana na fatu u flangeni afana na fatu
fasara ale yɛrɛ de kɛra dutigi o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛnɛ ye den minnu sɔrɔ yɔrɔ n'ala bɛ fɛ k'o tajuru sara den d'i ma ala t'o kɛ den fasani ye ala b'o kɛ den kɔgɔlenbaw de ye mun jɔlen don a bɛ kɛ ten de a tɛ fasa dɛ ko ala ye den dɔ di cɛ nin ma o den kɛra sanfa dugufa de ye k'a kɔgɔ k'a bonya ka barika don a la a fa fɛnɛ ba ka kɔmanse mun kun bɛ fa dɔ nin gosi o den kɔrɔbayali o fɛnɛ sɔgɔma o sɔgɔma yan'o ka bɔ o fɛnɛ bɛ to k'i daraka fa la a bɛ to k'a gosi de sɔgɔma o sɔgɔma dɔ nin ta kɛra olu ɲɛna cɛkɔrɔba de b'a ka kuma nin lakale a ma kɛ ne kelen n'a kelen walahi a y'a kɛ jama de cɛ la i n'a fɔ a filɛ cogo min mikoro yɛrɛ la a ye kuma nin fɔ yen de a kɛra ale ɲɛna dugu nin kɔnɔ ye a ko a ye fɛn fɛn k'a fa la ala ye den dɔ d'a ma mun b'o juru sara a la don o don a ko mɛ don dɔ denkɛ dimina kɔrɔ o y'a gosi k'a gosi den yɛrɛ dimina k'a ta sen ma k'a koronto k'a bɛ taa fili dingɛ kɔnɔ a yɛrɛ y'i dalen to dugu ma ko denkɛ ma ko heyi a dan gosili ma dɛ ne ye n ta gosi don min ne m'o sama sen ma i dun filɛ k'an sama sen ma n'an ye nin fara kan o y'a ko tɔ bɛɛ tiɲɛni du ma kɛ dangatɔ du yɛrɛ ye sa fa ye mɔkɛ gosi den fɛnɛ ye fa gosi mun fɛnɛ ye nin kɛ o fɛnɛ den bɛna mun k'a la dangadenya bɛ ten de a y'aw jija parce que an bɛ diɲɛ waati min na bi image de b'a ka adamadenw touché a bɛ filimu caman lajɛ nansaraw bɛ baara caman kɛ a kana fɔ a bɛ ɲɛ k'u fɛ dɛ anw ka danbe tɛ sɔn a ma an ka diinɛ tɛ sɔn a ma fɛn min dun ka nɔgɔn anw ma o ye ɲɔgɔnnadege de a kana sɔn nin ma wa mara ka tiɲɛ bi an ye nin côté fɛnɛ fili sira la a y'a hakili to a la baara ɲuman tɛ maa o maa bɛ yen k'a fɔ k'i dilanna hadisa jɛlen bɛ yen kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko fɛn foyi tɛ yen ni fa y'a di den ma mun ka ɲi den ma ka tɛmɛ jogo ɲuman kan n'i ye jogo ɲuman sɔrɔ kaban a banna nka ni jogo tɛ adamaden na i mana baara ɲuman fɛn fɛn kɛ mɔgɔw t'a considéré walahi jogo juguya de b'a adamaden kɛ mɔgɔw bolo daba ye bagan e ma ye suratul arafi la Alahu taala b'a fɔ kafiriw lagositɔla la ulaika kal an'am bal hum adall Alahu taala ko ninnu kelen bɛ komi dabaw bal hum adall k'u fililen don ka tɛmɛ dabaw kan an ka faliw ni sow ni fɛn tɔ ninnu k'olu bɛ mun kalama ko kafiri t'a dɔn inna sharra dawabi indallah alladhina kafaru maa min ka go ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan k'o ye kafiri de wala ma dun bɛ ka taa cogo min na n'an m'an janto an yɛrɛ la baara bɛ ka tiɲɛ dɛ walahi baara bɛ ka tiɲɛ cɛkɔrɔba dɔw yɛrɛ bɛ so kɔnɔ i tɛ yen ko foyi a dɔw bɛ si kasi la u bɛ tile kasi la u denw bolo parce que se si t'i ye foyi t'e bolo i bɛ se ka den bali fɛn min na i kɔrɔla kaban kɔrɔ ka na man di o i kɔrɔla kaban n'i kumana denw t'a jate yɛrɛ waati dɔw bɛ se adamaden ma an bɛ ka taga cogo min na kunun ni bi tɛ kelen ye dɛ kɔrɔ ba ka cɛkɔrɔba caman sɔrɔ i yɛrɛ ka du kɔnɔna la denw yɛrɛ bolo i tɛ yen e sara kaban i ka kuma tɛ minɛ kuma tɛ sara i la e yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛnw de ye ten dɔrɔn a b'a ka tɛmɛ mun b'a ka kɛ o dusukasi k'o fara i ka bana kan e b'o ni si ta wa i t'o ni si ta o don dɔ sɔgɔma u b'u jɔ i da la bɔ ani sɔgɔma siɲɛ joli i tɛ kuma u bɛ dayɛlɛ ja i tɛ yen i sara a mɛn na dusukasi ma ye adamaden ma dɛ e hakili to nin na kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati aw bɛɛ ye bagangɛnna ye wa aw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲininka aw ka bagan lahalaya la bɛɛ bɛ ɲininka i ka bagan lahalaya la o kɔrɔ masa bɛɛ sini ala bɛna t'i ɲininka i ye den ninnu dilan cogo di fa ani ba parce que kira tilara k'a bɛɛ ta cogo ma hadisa jɛlen na hali muso mun ye dutigi muso ye ala kira ko k'o fɛnɛ bɛna ɲininka sini i cɛ ka nafolo i y'a kɔlɔsi cogo di i ye denw kɔlɔsi cogo di responsabilité de bɛ bɛɛ bolo famille kɔnɔ bɛɛ b'i ka responsabilité assumer n'i ma sɔn a ma i bɛ taa Alahu taala sɔrɔ i ɲɛ ye o de kama fɛn duuru bɛ yen dɔɔnikɛlaw ko n'o dafara den o den na ko den mansa k'i da ka sunɔgɔ k'i den dilanna den ɲana an b'a fɔ de ma arabukan na ko at-tarbiyatul mutakammala éducation complète o dafara ka ban fɛn duuru ka den dilan den ni sira fɛ ka den dilan den hakili sira fɛ ka den dilan den farikolo sira fɛ ka dilan jogo sira fɛ ka dilan ka cɛya ni musoya sira fɛ o de ye tarbiyatul mutakammala n'an b'a fɔ a ma tarbiyatu ruhaniya aw ruhiya wa tarbiyatu aqliya wa tarbiyatu jismiya wa tarbiyatu khulqiya wa tarbiyatu jinsiya fɛn duuru
kay den glande den ni hakilite folode ani iden yere ni mese ka ken ni nyumanyi akana ken ni juguyi se demseni kan ni jugu be damane kabina demsen namado ha otumana iko goshi ka boy den kabina fitini sanfla sansaba nyeba la be frifini nu faga abe dugumene mu faga abe to mu faga nako kabe fen faga fayi kanani shi faga shimani arabe yini ka kama imu na ba fo kama yin ambe korobara tende ha ala am fitini ya me fo ko ni fitini e chefan balabala lendum kibeke boboy e fitini ambe bo kalama kuma mi wasro chefan chama tara kan dawe ja chakorobanu nga fere de kundo ushewu mana fanda dem senu meta chefan ta ba balabala ka bo wala sa o ka shewu fanga toyi ba fo ni fen chefan balabala lendu e beke boboy am besra na boboy ya nyanyu ka chefan toyi bo fen do be kangarbe daye atoyi amai akoroti fiu me chakoroba fere de ni demseni fenyana ma faga dabla hanna korobara nimbo ma fenunu atema gerala me dem fitini be ton faga be dugumene faga be mene ufa mana fenfe ya ba be faga na bora sansaba sanani na dona sanduru worola anyeta na be ke mgo ka shei na ye shemi ya bo shunye walma bo faga na bora tana tanifla tabeke saga de ani ba o kofe sa be do mishiula na ma mishunye abufa na temeno la be adamadin nimbo atado kay ko kere aw nyebe demsen chamana mu go fagala a chama korbarana tayidi koyi amma chwa kande ayada mene femiseni fagadela uluma mako nyanye koro abada madin fa atado ko kera atado ko fenkera o bayra yi dinglande ni srafe dinka ke din ni nyumai o be glani fen jumay hali kuma dola yedeli kala donnana itemetola misridala grebu be fi sabilillah warim sendi dema ko tadi chenima wal ma di musokorobam edde rebe entrenenina abe koroba kuma bado ko ja mo kanga hina desabatola o de den ninka education kabina fitini abe korobani ni kayele aflana o de tarbiya min nahiyati al-aql ka den glandin hakli srafe hakili kana tiɲɛ dɛ kira yɛrɛ sababu dilan sallallahu alaihi wasallam ni hakili de fɔlɔ yana ka se farikolo ma a ye Abdulahi ibn Abbas ka éducation lajɛ kabini san 10 duwawu bɛ ka k'a ye a tɔgɔma de y'a da la ko hibru hadhihi al-umma n'o ye Abdulahi ibn Mas'ud ye Abdulahi ibn Abbas y'o drapeau ta k'a to denmisɛnniya kɔnɔ hali kira fatulen sahaba cɛkɔrɔbaw ka bonya tora a kan parce que kira y'a dilan a hakili la kay Ibn Zubayr glan a hakilila o era la mona la kira ka du kono di imma ya bitu ka fa amba Aisha tuma ko Abdullah amba Aisha tuma den soro aban ma ka asma'u o de den Zubayr ibn Awam ay o de Abdullah ibn Zubayr abe fa Aisha tuma de ko Abdullah o Abdullah de kodo o Abdullah ibn Zubayr la bana chogodi islamiya histoire la no mi al-kabachi ka jokanya hijru amba fama ko al-hatim ko jemani mi fla al-kaba karafa al-hatim nabe fama ko hijru ismail ko do al-kaba kono ka ke subazmai ka dafla kala ibe do mun fani ibe bo mun fe kelente Abdullah ibn Zubayr de yak yani Hajjaj ibn Yusuf ka kele bolo labbe ka tawafa gamaga ale shedu shuara meni bekra la kara salen ko fe me joni hakli ni dia ala ka ci den do ali salatu wassalam amma ko bo education no na de la ka den hakli glan ka hakli glan wani telefoni clé ni fona la farala mo mi kan fem bebe ni telefoni no kono ale kama na yira ko telefoni anya to ko je doni ba ko portable di parce que kabin ni na montre ti marché tuguni trochi ti marché tuguni radio ereti marché tuguni aywa folo radio bele ba de kuntan kanta ya di bele ba maninga radio bele ba nunu de ko besigi tabali sambe ya wode kuntega ni abe wajulu la resirman kumeke o de la radio fla doro tabali be fadiw o de kumeke folo anana bola karajo doya doni katpelu ni depile ka bola ka ke dictaphone fitini me o be banabi hal journaliste ibe telephone de yabulo abaka resirman be kenai watu be yele madi wa tilka al ayam nudawiluha bayna nas arma dimbe ko yele madi an Allah taala be ko yele madi an yoch o be la jelen temana
na bini clé de be téléphone ka jinya ci wallahi ya bebe soro ni fene ko abebe ni ko wala kama téléphone ni nana na hiya ijabiya be salbiya fene be salbiya ni baka bonya be ka teme ijabiya ka kelma ko mi côté négatif o baka fanga soro côté positif ka abaka fanga soro aka no te watu temana chekorobo be ya ante ko devoir maîtriser ko sobe ibe ta soro famille quartier rebe kono famille kele téléphone fixe be soro famille kele be ko téléphone fixe ni dembe français wala américain na be feki wala rendez-vous de beta téléphone be munu ka do kono abo wele ay ci blagata fon fay ko ni do ko mina wele dimanche do ka ko soro ko do kono dimanche 16h akara tan de dem zanon ko Allah ci den de be bo kata ci fo fay wal may ba I dembe feki wele dimanche do ko soro clé duru clé nani o beni dimanche o nisodia ere fe yani ka telefoni da yukulola hadi te fa duminina anisodia fe wa domi na be fe kana telefon na me ataka ta yorola de me ado abi pari dia bi pari aka daga bana finuna atemetola ere na imo fo ndembe fe ka kuma fe bi kunga na alame ataka voyager de telefon na me da ma abi pari o be mu ye parce que a curiosité de kuma mo la wati mais bien ko yele ma yele male sisa Saudi Arabia kono nama kabini munu kumbeke ibe mogo ya rana mogo keme ni ko fo arambe golo a bebe kabinde no fe bebe fe ka wuleli ke kren yala heji wati mebi kabini bebina ti kabini re Saudi Arabia tukune abana Allah re fe ya kabini ti tukune no ta be sanga sora yawo ni ne bebe bulu ibe tamana ibe wulina ibe fembe kenai abeba kono bonanga fembe glona ni no wati kili anga na nyina ka foko jiye de fleni ngono ni ya di de ma yana kan nyuma ya ka be chieni de ka chaya Allahumma rabbi funa la yekelengele munu kishi o bayre ba donc il fa femba kono e ka utiliser chugo fenenya no de kara bara be nyata meni marketing do bara be chiena bo bayra ni mbaka jouer demsanu hakilika na du jouer demsanu hakilika bina jouer demsanu ka kalanka e yidendo kalama de wala saka nyesoro mais téléphone yidenga kalamba chi ati dashu kono ni 2h du matin 1h 3h ati foila whatsapp kono walma youtube walma facebook abode kono wa odi reality de odi chiye fen to ya te dala fen to ya te dala rekama ka gele ga jini biya ka téléphone kono ko film pornographique do enregistrer lente téléphone kono misiri la seli to lada kafati ibeta misiri la wati be bislami ya tamashin ya la oye jaman nya koro ko yede ma ere kele sokono femi be telephone ko nya kana da kande abe femi na je nya kana da kande alkama do ti so ka telephone ere ka singa ka di kunu ere isga ko me telephone ko loshini bela e muso ba fo ka telephone ya me karsa wele bisin ka damati parce que ni ye kasran ko do de mayu eni ye wati be ibolo bi nun ko sumunina ima so mi kasa de la iso mena kasa de la ni ye kasran fendo de be muso kumbe do cheka telephone kono n'importe comment che fene be do ata kono ashiti dimi bagabagaliti manga bi wati che joli be son ka telephone dia musoma appeli demande sur la page muso joli be son ka telephone di che ma appeli demande parce que ambe ba do femi ma kono a chamana manka dogon club be chieni bon ni ko tara ni chogola duran kan jampare fen intara jouer demsenu hakilika ka jouer dinek ka ta jouer ika education ka hali anga ala batu wallahi telephone baka jouer kan awa jouer kan follow misiri kono ni salamu gara ka be ya ka zikrula koloshi be mongolo mun tabaka ke tigel bebe subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah bebe kitake militi duru militi ta bebi no la machite wuli beba ka zikaru ke misiri kono ni clara be do ke betaba ngabi ay telephone masuba laje ni almami assalamu alaikum la kini fe kabla no man fe rebe salamu follow bla kini fe ko ni bla choko kan assalamu alaikum rahmatullahi kini fe mais salamu flana o be bla poshi kono de posu go sura ibulo baga telephone na bodi ibaka laje message munu jigina I presele ndo ko laje salamu flana te dafaire do be pressé ce téléphone baka sona ko be sonné arabe pressé almamina te klali salamu flana na libe singa ka salam blaka wuli ni téléphone ba ye pamba no sofa la
a bɛ bɔ kɛnɛma ka taga a lajɛ hali kaburu la bi telefɔni ma interdit an bolo i bɛ wele i b'a da i kulo la yafa ma n bɛ kaburu dɔn na a to yen siɲɛ kelen walima a faga i ka dun ni jɛnɛja yɛrɛ ma fɛn min bɔ mɔgɔ la fɛn jumɛn bɛ n'o bɔ an na cogo wallahi a ka gɛlɛn o telefɔni de kɛra jɛjugu lajɛ i bɛ taa sɔrɔ walimuso dɔ foto bɛ telefɔni écran sanfɛ dɔw yɛrɛ ta lankolon foto caman caman de enregistrelen b'a kɔnɔ dɔw yɛrɛ ta hindu muso dɔ de foto b'a ka o affichelen de bɛ telefɔni écran sanfɛ hindu kɔni hali farafin muso tɛ hindu muso don n'a y'i sigi gɛrɛn na a bɛ to k'o labɔ teriw b'a ɲininka ko nin ye mun ye ko bɔn a bɛ dugawu de kɛ n ye n bɛna nin de furu kuwa e kɔni yɛrɛ nɛgɛ da kɔni ye ta ye sa muso bɛ hindu a t'a dɔn k'e yɛrɛ b'a afiriki yan e ko an ka dugawu k'e k'e bɛna nin furu alimami jumɛn b'o furu siri e ye ne t'a dɔn jɔn de bɛn'o furu siri e ye k'i yɛrɛ nɛgɛ dɔrɔn k'i dusu tiɲɛ ka i hakili bɛɛ ɲagami a bɛɛ tɛ telefɔni ko nin ye b'an k'a lajɛ ni hakili ye nin de ye hakili yɔrɔ taribiya ye a kelen n'o ka tiɲɛ a sabanan min nahiyatil jisim sariya mako bɛ ala an farikolo la vie privée ko kuma ninnu ye an ka kuma kuraw de ye sariya ka yeta ni e ka yeta ni e ka fɔta a ka jan ɲɔgɔn na maa min bɛ fɛ ka ɲɛ i b'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw ye ko n ka vie privée don a tɛ mɔgɔ intéressé wa o kan ka fɔ Afiriki ya ka wolo mɔgɔw tɛgɛ la ka mɔ mɔgɔw tɛgɛ la i sa don fɛnɛ mɔgɔw de bɛ n'i bɔ i nɔgɔ ji la k'i kasange ka seli ka t'i da dingɛ kɔnɔ e ko i ka vie ye privée o privée ma yɔrɔ bɛ min maa si tɛ se k'a da don e ka lamɔ la fo k'an siran ɲɔgɔn ye kunu lamɔ la yan cɛkɔrɔba bɛɛ den de ye den dɔ ye kare kɔnɔ n'i ye den fɛn fɛn ye k'a bɛ jogo kolon na i t'a dɔn i t'a fa dɔn i t'a ba dɔn o jogo kolon i b'a gosi ka bɔ a la o yɔrɔ bɛɛ la foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ bɛ si a bɛ tile i ye mun yɛrɛ corriger a bɛ siran ka taa fɔ famille na k'a fɔ ko karisa de ye n gosi parce que e fa b'a dɔn karisa tɛ baga i ma gansan n'i y'a fɔ a fɛnɛ bɛ dɔ fara a kan nka bi ala lajɛ hali balima kelenw du kelen kɔnɔ e tɛ se ka maga i kɔrɔkɛ den na kɔrɔkɛ tɛ se ka maga i den na a si se ka maga ɲɔgɔn den na aw k'o la ko mara ka ɲɛ a bɛ ɲɛ cogo di bɛɛ ko n den bɛɛ ko n den bɛɛ ko n den bɛɛ ko n den n'o fɛn kɛ k'an ka balimaya kun ka di dɛ mɛ kabini an ye musow furu ko musow nana don an ka balimaya la nin tɛ ka so ci turu da dabi kun wa muso m'a faso balimaya tiɲɛ o de bɛna cɛla balimaya tiɲɛ k'aw to yen o tuma aw kun ye mɔgɔ sugu jumɛn ye muso de kana aw ka balimaya tiɲɛ aw sigilen ɲɛna ne m'a fɔ n k'u ka ɲi dɛ walima m'a fɔ a bɛɛ tiɲɛnen dɔ dɛ ɲuman b'a la juguman fɛnɛ bɛ yen i n'a fɔ cɛ fɛnɛ ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen mɛ a maloya kan ka anw minɛ kamalenkɔrɔ joli joli du kelen kɔnɔ aw ka balimaya tiɲɛna hali e n'i dɔgɔnin a tɛ ɲɔgɔn fo tuguni ni aw ɲininkara ko wallahi an kun ka di mɛ kabini n dɔgɔnin ye muso nin ta ko de donna an cɛ a maloya kan k'aw minɛ ka nin kuma fɔ o b'a yira aw ka balimaya kun fɛgɛmani de kun don balimaya kun man girin muso de bɔra faso la ka na aw ka balimaya tiɲɛ yan ne m'a fɔ a da t'a la dɛ mɛ a da man di aw de la aw ka balimaya ka tiɲɛ ka sababuya kɛ muso ye o da man d'aw la o muso tɔgɔ tiɲɛnen bɛ nin na ko karisa muso de don a muso man ɲi nin fana ko karisa muso de don a man ɲi aw minnu yɛrɛ ye baliku ye dutigi ye mun de la ala ye dutigiya di cɛ ma n ko hakili yɔrɔ o dɔ wɛrɛ kana ka aw goya ɲɔgɔn ye du kɔnɔna la o bɛ se ka ɲɛ cogo di bon a ye farikolo a y'a hakili to denmisɛnninw farikolo la dɛ lamɔ dafalen a sabanan ye farikolo de i den kɛrɛnkɛrɛnya la silamɛ denmuso ka mesi don kun na haramu dɔ dɛ kira ka hadisa jɛlen de b'a la la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alwasilata walmustawsila k'ala kira ye si wɛrɛ tugubaga danga a tugura mun kun na k'o fɛnɛ dangalen ala kira dun fɛnɛ tɛ fɛn fɔ a yɛrɛ ma ala de b'a dɔn a da wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wama ataakum rasulu fakhuzu wama nahakum anhu fantahu o kɔrɔ ala kira ka kuma ye ala yɛrɛ de ta ye ala kira ka kuma ye ala de ta ye n'ala fɔra ko ala kira ye mesi digibaga danga a donna mun kun na mun y'a digi u dangalen walwashima walmustawshima ka ɲɛda ci ka tenda ninnu fara fara ka dawolo susu ka ɲintaraw susu nin bɛɛ bɛ don washimu kɔnɔ fo n'a sɔrɔ maa minnu ka siya i ka siya dɔ dɛ i ka siya dɔ o y'a k'i la i t'a kala maa minnu y'a k'i la o t'a kiri dɔn i kɔrɔbayara ka i tama cilen to k'i dawolo cilen m'a fɔ n k'e ka taga fɛn k'i t'a la dɛ e ta bɛ kɛ ka ala minɛ la yukallifu llahu nafsan illa wusaha
ala ti foyi karaba ka da i ka fo i seko bɛ mun na e masaw y'i tamaci waati min olu t'a kiri dɔn e min tamacira e kun t'a dɔn e bɛ taa yɔrɔ jumɛn na ko k'i tamaci da nin ko k'o baare o yɔrɔ bɛ yen wa e t'a ye ka ala minɛ de mais a mɛnlen kɔfɛ k'a kɛ o de kɔni ye haramu ye dɛ a bɛ don washroom kɔnɔ dɛ hali i ka bagan n'i bɛ marque k'a la i kana kɛ ɲɛda la ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam kuma tɛ adamaden ye k'o kana kɛ dɛ kira ye nin danga damadɔ de don hadisa la mɛsi digibaga washroom yɔrɔ cicili wal mutafallijat minnu fana bɛ ɲi ninnu lɛsɛ ko ka ɲi dilan wal mutaghayyirati li khalqillah muso minnu bɛ ayiwa tulu wɛrɛ mun farikolo la ka farikolo jɛya u finnen don sabu nka ɲinan n'i y'a ye a jɛlen don a finnen kun don sabu mɛ ɲinan a jɛra n'o kɔni kɛra sa ne ma fɛn f'i ma dɛ n ko ala kira di ko ten ne bɛ ka kira de ka kuma lase sallallahu alaihi wasallam kira de y'a fɔ alayhi salatu wasalam o kɔrɔ i k'i hakili to i yɛrɛ la e ye silamɛden de ye masiri bɛ masiri la i man kan tɛ ka bɔ n'a ye yɔrɔ nin ye muso ye hali cɛ caman bɛ yen coiffure dɔ b'i kunna bi sariya m'o fana fɔ dɛ cɛmanin dɔ n'a ka coiffure dɔ bɛ kɛ o m'o fɔ dɛ aw mana coiffure dɔ ye balontannaw kunna a b'o k'aw yɛrɛ kun dɔnkɛlaw ka coiffure o bɛ kɛ aw yɛrɛ kunna ka tɔgɔ 120 da coiffure dɔ bɛ yen sariya la a fɔra al-qaza a bɛ hadisa kɔnɔ muslimu bɛ na n'a ye kira ye kamalennin dɔ ye a kun kɛrɛda si ninnu dɔgɔyalen camancɛ si o ka ca kira y'a wele ka na ko nin t'i bɛɛ sariya la i ma i ka kunsigi bɛɛ kɛ niveau kelen ye walima i k'a dafalen to i kunna walima i k'a bɛɛ gana mɛ ka yɔrɔ dɔ dɔgɔya ka yɔrɔ dɔ caya k'o t'i bɛɛ silamɛya la o b'a yira denmisɛnnin mun fana mana o coiffure kɛ i ye ala sɔsɔ i ye ala kira sɔsɔ sallallahu alaihi wasallam cɛ bɛn dɛ aw de ye ci bila an ma ka bɔ mali la ka na an fana b'a bɛɛ fɔ an ɲɛna o de ye kelen a bɛ ten de dɛ voilà n'o kɔni kɛra dɔrɔn a tɛ bɛn sariya la an b'o fɔ dɛ walima cɛmannin ka buguli sen kelen don a tulo la o fana haramuyalen don dɛ e baliku an bɛ muso de dɔn ni buguli ye silamɛya yɛrɛ y'a haramuya hali muso kelen ka buguli don a tulo la i b'a datugu di i zuma haramu de b'a ye mais wali cɛ wɛrɛ man kan tɛ k'a ye o ye muso ye mais kuma tɛ cɛ yɛrɛ ka buguli don a tulo la o de fana sanga wililen n'an ye mun ye sportifu la dɔrɔn walima dɔnkɛlaw dɔnkilidala an bɛ ɲɛbɔ a fɛ an b'a ta ne tɛ Côte d'Ivoire dɔn n'o tɛ Mali la caman bɛ yen sisan i bɛ baliku de ye buguli sen kelen b'a tulo la dɔw yɛrɛ ta buguli sen fila o de b'a tulo la an b'a ka musow kɛlɛ k'olu k'u ta datugu baliku de b'a ka buguli don a tulo la wa a yɛrɛ damayira musomaninw b'a ka commencer ka jɛ buguli yɛrɛ kɔ parce que cɛmaninw ye buguli minɛ o la cɛmaninw y'a minɛ o la cɛw de b'a dɔn bi musow t'a dɔn n'i ye buguli muso min fana tulo la b'o ɲɛ dɛ o ka buguli sen kelen ka bon ko nɔgɔso zanti parce que o belebeleba min b'o tulo la yɔrɔ cɛ kɔni hali ni fa wulili la i tɛna se k'o kɔni don i bɛ fitinin de don i tulo la mais musow ka belebeleba nin i bɛna se k'o don wa kuma t'a la o bon nin bɛɛ ye ka maa wɛrɛ de ladege o jogow la sariya ye ninnu haramuya ko silamɛ k'i sen bɔ a la nin t'an ka fɛn ye nin de y'a sabanan ye a naaninan o de ye xuluku ye jogo a tarbiya min nahiyatil xuluq ala ka maa dilan a jogo sira fɛ kɔni ala n'i bɛ den kɔni dilan yɔrɔ an bɛ jogo ko kuma yɛrɛ de la ja jogo yɛrɛ fana bɛ don jogo kɔnɔ innama nnasu akhlaqun fa idha ma dhahabat akhlaquhum dhahabu n'i y'a mɛn ko adamaden ye jogo don ni jogo t'i la dɔrɔn k'i yɛrɛ t'i ye ayi o tɛ yen koyi n'i ko mɔgɔ fɛn fɛn ma ko karisa tɛ maa ye yɔrɔ a ma yɛlɛma ka kɛ wulu kɔni ye o jogo min t'a la dɛ o de kama a fɔra ko mɔgɔ tɛ o de don n'i y'a mɛn adamaden dɔrɔn jogo don karisa ye mɔgɔ ye munna parce que a jogo ka ɲi silamɛ don a bɛ mɔgɔw fɔ a bɛ mɔgɔw bonya mais karisa tɛ mɔgɔ ye dɔwɛrɛ si tɛ a jogo de tiɲɛnen a ye hakili to o yɔrɔ la dɛ kabini den fitinin kana sɔn a ka namimaya kɛ ka kuma lakale kale ye waati bɛɛ den bɛ kuma lakale la walima den bɛ yaala la walima den bɛ fɛn tɔnɔ na waati dɔw tɛmɛna n'i ye fɛn tɔmɔ walahi i tɛ don n'a ye du kɔnɔ ne bɛ ka minnu fɔ nin tɛ kuranɛ kolo ye hadisa tɛ kɛ nin kɛra an yɛrɛ la koyi an yɛrɛ ka denmisɛnninya nin kɛra n'i ye fɛn tɔmɔ n'i nana n'a ye i fa b'i ɲininka i ye nin bɔ min i ba b'i ɲininka i y'a bɔ min n'i ma kuma jɔlen fɔ u b'a fɔ i y'a ta yɔrɔ min i t'a bila yen ala y'i seere ye i m'a suɲɛ fiyewu i y'a tɔmɔ de mais i bɛ taa bila nɔ la i tɛ don n'a ye du kɔnɔ mɔgɔ min ye denmisɛnnin gɛn ni fɛn tɔmɔlen ye o bɛ sɔn denmisɛnnin ni fɛn suɲɛlen ka don wa tɛ sɔn a ma dɛ walahi an faw y'u seko kɛ mɔgɔ la mɔkɛw ni faw y'u seko kɛ
turu koni sera ma biya nyagamin goro dem so ay glotui parce que chama ni bito dem sena la ka glom ay glotui aka drogu tui aka subi tui aka aywa jenia fena aka tui ala parce que on devait dem sena la fanga be awdela a joli ki joki clé deni kadala ko kuran putu suso ere bigi sin be kala ya a fanga be de la no te mo mecha goro basi ale beta mo nyini ha boy de ba tui parce que fanga be de la ka fen fanga tuila ka toyi wallahi here bodela meni ko ita toyi ebe demisena la be ita do sini bina ke mo korobad glo chamami yoro ni dugu manyana mako ko ni mina fo hal ni tubira ni kuma na obi hakili jigi ka kunu glomindela abene wallahi am fe farafina ya mo ka tubi nunu ala de be ka tubi mina no te ya dama de nyoma mo tiga tubi la hal ni globla ni kresle me nyumai foni mako misri ko no de note ni dadu kuma dola dro ubi hakili jigi ka kunu glomina abaka afrika yaw iye jeneya ke iye kare be fadena ika demsena kona foriye ka maya dable inoso ita demsena fe ki ita ifanga ke ki ita musumanu be grina ino fe otumana ita ke den soro soro yi fambe ke de yo ke munu nyana wi iflai korobale sayi misiri segere marula ikra misiri wulila ere kasoro yeni bara rebeke ina na tubiya alhamdulillah man taba Allahu alayhi ma o mani tubira la koni bi ka tubi bine amma fo tubi manyade me yeni kemunu koni nyana kauto kamale yala kuma be kuma na tse kulu fo kuto nyana mayala obsega ke ka dem sena be ga jene ka dem soro soro ala almami kuma na jene ya ka min bari san fe khutubal resigle misiri kono kunu yenyina noko fene bi kun free almami ka kuma no fe ko Allahu akbar ni yo ke doro do bi chagoro ba nyondo ba to ko fe ba ko egi da boni na de mo re ka Allahu akbar fo be famu mere boni Allah sa sao parce que mo ke o donenu mo ke o donenu mo mi bla Allahu akbar fo la Allah ni dem senu ya famu abbe lammo ka korobaya ni jugu nyumandi ce koroba fen be kama tana cien kun ayu nyini gabay mashi ka doga yamate suma mashi o me mana tana cien kun ini misara bi ishi jamfara nako molo jumere be mun ka bon idem senama yedin soro ni kenema musowi korobaya le o din kamali ngoro uluka to kana du kono ikafuru muso nyana ku présenter kone karsa dendi adum ba do afuru so folo ya alidi me ki presenter ale la ko karsa ambe fadeni Afrika kan no bayo chabroba yi am fawka ya fama de ka atigi to dem sena lawde ko do otumana ka to kamalini ya la e dem no soro soro ale ma jeti ko juguyi akele chabroba ya na furu ke sisa aye halala dem soro li damne kenema dem no be kenema no ma do sokono o de be halala dem do temetola to doro be sinka woleti kona ya da ni nana bi ni ngai to la ki ni ngai jamuna ko fa ba represent kebene do ba ko ne ti don etene do ai ne yi koroke di koroke koroba di ni tara so e ka boani ni ka bai ko chemi be kare ko na fe ko jon wasro bo akera slame nyuma ya dati mana ko shila idin fitini be singa ni ni gati ako bo che do ni la join fa to ko madu ako ko ngi ni ga ko edin ya le ena la che bo ati mo ya atake na fa ka duguti ke ka do akon wallahi abe mo ya tado abe denja bi chukuchu abala gushi ka boada ka fembeke me obela din korobale me kenema abe relation sama ani sokono diunche na kenema dingo erebina sokono ka foko ne de du dinge foloi au baga ni beke du kono fenta ka foni otima mungera ne de du dinge foloi wosura ini misara ika bara la ikara mo sebe baye mo ka bunya bika me yi bara mi ke iba kololola ay jena dabla de dem senu wallahi ay blood dabla ka jena dabla ka drogu taw ni fendo be malla ko shisha abiya wallahi ayaw jambala wallahi shisha main aw golo ko shisha sigarti docteur do kwama shisha sama ko kele ani sigarti paquet kele de mini equivalent kele asama ka shisha barani na iba sama le minge ka fiya yani ka klaula o equivalent sigarti paquet kele ndi
sisa ka jugu ni sigarti wallahi ayato yi ay sisa to ya ka sigarti to ya ka juin to yi drogu kabila be aka be to ya ka gloto yi ay mun to yana a to ya la kama ika to yi re ka venir kama ke shulen to glola ise ka fenke se ka foi bamanan ba fo malila o ka bamanan gantalena koni glo yi fadimbolo abana kele dabla femi mbalani o ta to yi kuma ta kila be yekele kama oba soncho akono de o ta to yi glo mai ne drogu fene mai ma shite to ala kibe kelea no ni ba la yeti nyebo iflan fe iflan baga faso jo ka abunya ka fala hiji ka bala hiji a jole ndo ni du dépenser be e yoroti foyi yoroshi ni glomi yoroti e kiri flan yona ya wallahi ibe dusuga shike ki fafa kuma te juin ni uka fe ni cannabis nu chambre indien o mi mbaga yoro ale be fe ki dugu mo golad ale re koni bolo mo shita kalama kale baka koke juin mi na beteni na munu be juin mi yoro adamene be ba fo ko drogu te ko cigarette damon abe do ali franci wati mina franci kunya égaliser ka fo ko fo itala ni cigarette be kele mais kabina commencer ka fawuli li damene mo gola o ya interdit Allah ya bada ma di hakili nya min doni ya badun doni ibe se yoro dola hal ni ya bla te na fanya yitu hal ni ya bla Allah ya te na fanya yo koro iti se ka bla yere ibe continue la parce que ni ma soro ka dumini ni jiti geila ibo koro don kile kono kateme ku yi balinina abe demsena la be yata maru la je nyogon do bala mun ka baradu akana nyebo afede tirikelen sama kuma te 31 min fleka akundaw kani chamman ka chini mi damene ni wati de la yoro demsen do war la mara damena kama kaba ayo fana toyinde anka dine fente akana te ma dafe fi wa chamman be je mi damene do be sigati mi damene do be glomi ni droguta dam parce que be fe kuire la ponta 31 shuni do retia kele yambolo nanyi ni kedro ala be ya fam hari karamo mun baka daga wi ayo toyinde wallahi ubaka unege mana ka ujamfa wallahi 31 haramundi la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ode teddalu ko fente 31 na o ayalla bandi fora ayat damine nabi nyuma chaman de to fora yi munanye isa kelin tata ka to tabwala isa irete 31 do ay ta kay soirée rekala tab don 31 re fen jumay wallahi ya ta adamera munu ma nulu ko bake o kadine dodo ay utu ukake memi islamay ne kambede ma islame dini ki simbwala a 24 shuka duguje 25 na o a 31 o ni flash ti gazeli alaye auna wasa ni sungolo seli mi seli baya bana o bena o dongeli shu shew de tel la fiay bulu ba baga shew ma duron kuva ko 31 do anga ni soje tu shew tu c'est na faroko femi rem may adama dembe shuka blawdela mali mo ko roba kelengelo mbake wa buna karamo ko sigilenda do kumana on karamo wallahi neni ngadem sanu ko nanti bo anti ta kene manti yala ne be she dama do di madam maduro abu faga ko shibu abu glan ne rani madam ni dem sanu ni zurere sera durambo nyini yoro karamo ko kelenu bante haram yede ko be singa do idati ne fene ma fo me ba ko a ni te boko ni bashi tola o yi churun sa goyi o be tola kale ki ya da ayaw janto fatwa la de sisa ni ngali kala o be mo ko churun de ha bi janto ala mambe mu fo yi wati baga ta doni ayaw janto ni exita nu na ko wallahi abada madin ci kren yala dem seni chama bi glo mi sisa o yere bulu mo ko sita kalama wallahi bu de o bi glo mi be bom kalama akono furuni be commencer ka bo doni ere bulu ko su ka de sisa ko de do sugu jiata de abe fendo ka aw dina ma ta kalama ma fongo fen kono furu boli no ngo beta e glo e mo fene fa wede aha wo dem seni chama ngalla halaye ni di chama tay ni di fa ere bulu saki baga mo ko nege ka sura bi ki rede nege wallahi bi ki rede nege tumanai ayaw jambon non wallahi fenu no be fa de wuli ala je ñu de fa yi nti vori maîtriser na fo aw mais kunu ni kunyi fa toyi wallahi chakoroba do walma musokoroba ki to gidrona ibe bulila ni ya yi ku fa to fle doro mo koroba do
ni cɛkɔrɔba tɛ musokɔrɔba denmisɛnnin fatɔ kun tɛ ye kun nka bi aw ka sugudaw lajɛ ani gariwurucɛri ninnu a y'a lajɛ fatɔ fɛn fɛn bɛ yen a tila bɛɛ ye denmisɛnnin a tila bɛɛ wa a tila bɛɛ ka fa ye dɔrɔgufaw ni ayiwa gulɔfaw de ye dɔrɔgu ka fa wulila k'i hakili bɛɛ tiɲɛ a bɛ mun ɲa i ma nafa ɲɛ i fa ye i ma ɲɛ i ba ye i ma ɲɛ yɛrɛ fa filɛ i la société filɛ k'i perdre a filɛ k'i perdre an balimakɛ dɔ bɛ Mali la a ye yɔrɔ dɔ labɛn n famana ka lahala ma sisan a bɛ fura dɔ di dɔrɔgutalaw ni gulɔminaw ma walasa ka dɔrɔgu ko ka bɔ i jeli la minnu ye dɔrɔgu contaminera minnu na quoi a tun b'olu furakɛ denmisɛnnin fatɔ damadɔ taara yen dɔrɔgu ka fa dun a y'u furakɛ k'u furakɛ ka dɔrɔgu ko ka b'u jeli la k'u bɛɛ kɛnɛya n'i ɲininkali fɛn fɛn kɛ u b'a bɛɛ jaabi 100%. furakɛlila yɛrɛ nisɔndiyara parce que a ka nin promotion ninnu fɛnɛ bɔ kuma sera olu bɛna taga di u mansaw ma a ye ne wele ko n kana ladilikan dɔ di denmisɛnnin minnu kun banalen don ni fa ye u kɛnɛyara sisan n ka ladilikan dɔ d'u ma yan'u ka bɔ u kana taa segin dɔrɔgu ta kan ne yɛrɛ taara u sigira n ye wajuliw daminɛ ne bɛ ka n ka ladilikan fɔ n bɛ k'a fɔ ale tun ye mɔgɔ 5 ni 6 o de tun choisilen don olu de kɛnɛyara n'o tɛ tɔ ninnu jɔrɔkɔ bɛ dɔw la halisa ne yɛrɛ bɛ n ka kuma camancɛ la wagati min mɔgɔ kɛnɛma nin dɔ ale yɛrɛ dalen bɛ minnu na k'u kɛnɛyara dɛ o kɛnɛyabatɔ yɛrɛ sina ka ne ka kuma lajɔ ten ko karamɔgɔ hakɛ to dɛ ɲininkali dɔ bɛ n bolo ne ko o ye jumɛn ye ko ne ko suruku tɛ sɔrɔ a bolo yan wa a kana n'o dɔ ye a kana ni suruku dɔ ye yan ko an k'o siri da la wa ne ko suruku jumɛn ko suruku kelen kelen nin kɛ ko yeli de curiosité b'ale la ne ko karamɔgɔkɛ ma n ko fura dɔ kɛ nin kɔnɔ halisa dɛ n'i ye nin labila ta walahi n ka b'i lamaloya suruku an bɛ labilali kuma la ye ko kana ni suruku ye yan n ko n'i ma fura kɛ nin kɔnɔ a ka suruku b'aw ka sagaw bɛɛ ɲimi yan n'aw ka baw walahi dɔrɔgu de filɛ ka hakili bɛɛ ɲagami n'a fɔ karamɔgɔkɛ n ko nin a siri juru ja dɛ hali tɔn 4 min filɛ nin kana ninnu labila tan fɔlɔ dɛ i t'a to an ka wagati wɛrɛ lajɛ o la parce que kelen de kumana ko suruku an t'a dɔn olu tɔw bɛna waraba waranikala de an bɛ fɛn dɔ a la nka bɛɛ ye dɔrɔgu de nɔ ye k'a bɛɛ hakili ɲagami mɔgɔ bɛ nin dɔn ka tila ka t'i yɛrɛ ɲagami nin ko ninnu na ten k'i yɛrɛ fɛn bɛɛ kan ala ka hakili man d'a ma an ka kuma laban ka d'a kan waati min fɔra surunyara o ye jinsu ye n'o ye an ko fɛn 5 don an ye 4 de fɔ ni hakili farikolo a 4nan ye jumɛn ye jogo a 5nan o ye jinsu de ye a tarbiyatu jinsiya nanzaraw filɛ ka na n'o de an fɛ yan sisan ko l'éducation sexuelle o y'a sɔrɔ a bɛ an fɛ yan mais olu nana ni formule min ye o ni silamɛya de tɛ kelen ye tɛ kelen ye n'o tɛ a kuma an fɛ yan an ka mɔgɔw b'a kalama o ka yafa n ma k'a sɔrɔ waati dɔ tɛmɛna an fɛ yan nɛgɛkɔrɔsigi n'an b'a fɔ ko selijeli a kun tɛ kɛ individualité la o n ka kun bɛ kɛ groupage de la minnu ye filan ye i bɛ taa sɔrɔ sɔgɔmada kelen denmisɛnnin mɔgɔ 100 denmisɛn yɛrɛ tɛ sa an b'a fɔ kamalen mɔgɔ 100 ani kɔ a bɛɛ bɛ seliji sunkuru mɔgɔ 100 ani kɔ 200 dugu dɔw la a bɛɛ bɛ seliji ɲɔgɔn fɛ hakilina dɔ de tun b'a la parce que n'o kɛra o bɛ o solomaden ninnu de kalifa mɔgɔ dɔ la n'a kɛra a kɛra cɛw ye o bɛ cɛkɔrɔba dɔ bila o bɛ aw kɔlɔsi n'a kɛra muso ye o bɛ musokɔrɔba dɔ bila o b'aw kɔlɔsi kɔlɔsili nin ye n'aw ka kɛnɛya n'aw bɔra aw ka furu koɲɛw u b'a bɛɛ de fɔ aw ye a bɛ n'i furula i k'a kɛ tan o de ka ɲi n'i furula i kana nin kɛ o man ɲi i kan k'i cɛ minɛ cogo min i b'o formation bɛɛ de kɛ k'i to solomabulon kɔnɔ cɛ fɛnɛ kan k'a muso minɛ cogo min o formation bɛɛ de bɛ d'i ma yanni i ka bɔ o waati kelen a bɛ fɔ aw ye k'aw kɛra cɛw ye o de kama an faw ka yafa ma waati dɔ la kuma kɔnɔ o b'a fɔ k'olu ka kulusi ta san a kuma kɔrɔ ye nin de ye i bɔlen kɔfɛ solomabulon de la i bɛ sɔrɔ ka kulusi ta n'o tɛ yanni i ka bɔ yanni i ka don kulusi tɛ dɔn dɛ étape dɔ de kun don i bɛ to npogi ni npogodon de la fo k'i sanuya ni sanuyara waati min na de i bɛ kulusi ta n'i bɔra o bɛ furu k'i ma yanni ka bɔ fana i bɛ kalan kɛlɛ de la ka dugu défense ta ni kɛlɛ nana bin dugu kan i b'a défense ta cogo min i bɛ kalan nin bɛɛ la
l'éducation kun bɛ yen kunun dɛ walahi an ka maabaw ye nin baara bɛɛ de kɛ ka nin kala bɛɛ kunna o la n'u bɔra dɔrɔn furu bɛ sin ka kɛ ten bon a dɔw la cɛ yɛrɛ t'a dɔn ko jɔn bɛna kɛ muso ye muso t'a dɔn ko jɔn bɛna kɛ n cɛ ye pour que k'i muso yɛrɛ ka fɛrɛ o y'aw ka kɔɲɔso de wa ni fa ye muso ɲini k'a d'i ma o mana kɛ muso fɛn fɛn ye sa o kɛra e ta ye k'a fɔ i b'i plaignre k'a fini a cɛ ka jugu a ka o kuma si t'a la muso fana k'i plaignre a ye n di cɛ min ma n tɛ nin fɛ a fasalen a cɛ ka jugu o t'a la mun dir'i ma o y'i garijɛgɛ de wa o bɛ ɲɔgɔn minɛ ten fɛnɛ furu danbe kama ni furu donna cogo min na foyi tɛ bɔ furu la kunkolo t'a dimi kuma tɛ ka furu sa nka turu selen anw ka furu ma bi a ye furu kɛcogo lajɛ furu dɔ bɛ sa kalo kelen kalo saba o ye furu salen ye furu dɔw bɛ siri kalo fila dɔrɔn o ye furu salen ye ka furu barika ban pewu ni fɛn belebeleba nin ka sin k'a barika ban ten waati dɔw tɛmɛna maa fɛn fɛn bɛ san 50 ka yɛlɛ dɔɔnin mɛ an k'a kɛ hali 45 yɛrɛ ye sa a fɛn fɛn y'o bɔ a y'o ɲininka yanni i ka furu kɛ i masa dɔ de b'a bolo ɲɛsin muso dɔ la k'a ka di n ye i ka nin de ta walima o t'i ɲininka yɛrɛ kalanden caman nin kɛra i la i bɛna vacances la dɔrɔn i bɛna muso sɔrɔ i ɲɛ i fa ye muso dɔ bila i ɲɛ o y'a kɛlen i muso ye i t'i fa sɔsɔ i t'i ba sɔsɔ n tɛ baara la mɛ o kuma si t'a la i b'a ta ten yanni i ka tila kalan na a bɛ to i fa n'i ba bolo den min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ala ta kɔfɛ dangaden tɛ y'a la bɛɛ ye duwawuden barikaden parce que i y'a to i fa t'a la ala fana b'o jaabi de kɛ ka dusu suma ye Umar bin Khattabi ye muso ɲini cogo la Umar bin Abdulaziz a bɛ mun tɔgɔ mɛn dɛ Umar bin Khattabi mɔden de Umar bin Abdulaziz khamisu khulafa rashidin Umar bin Khattabi kelen ni a mɔden tariku la Umar bin Khattabi n'a tun ye fajiri sera a bɛ yala yala Madina kɔnɔna la don dɔ a tora yala yala la a tulo bɛ musokɔrɔba dɔ la a bɛ ka kuma den fɛ a ko n den na ni ji ye n k'a ɲagami nɔnɔ na an ka bi nɔnɔ ka dɔgɔ na ni ji ye n k'a caya n ka taa nɔnɔ feere denmuso ko ba ma a ko n ba yala e maa mɛn Umaru ka kutuba la ko ka ji ni nɔnɔ ɲagami k'a haramuyalen don ala bɛ mɔgɔ lajaba n'i y'a kɛ bamuso y'i kanto den ma ko Umaru y'a ka kuma fɔ misiri de kɔnɔ est-ce que Umaru b'an ka du kɔnɔ yan wa yanni ba ka den na di dɛ den de ba ka ba la di parce que ji bɛ jigin ka bɔ kulo la de mais ni ji yɛrɛ la kulo la don o don o bɛ kɛ tiɲɛni ye a bɛ kɛ tiɲɛni ye denmuso ye ba jaabi tuguni a ko a ni Umaru taara ni ɲɔgɔn cɛ du kɔnɔ yan Umaru ko ala mun b'a lajaba o ala tɛ yan wa nin bɛɛ kɛra ka Umaru jɔlen to duda la Umaru ma don Umaru ma kuma a m'a la yɛrɛ yira mais a y'i hakili to denmuso nin na a ye nin lamɛn ka ɲɛ dɛ walahi kunun cɛkɔrɔbaw tun bɛ muso ɲini nin cogo de la ka d'u denw ma a y'i hakili to denmuso la Umaru seginna ka taa so yɔrɔ min a y'a den kamalenkɔrɔw minnu sera furu ma a y'u fara ɲɔgɔn kan Abdulayi ibn Umaru n'a balimaw a ko n ye muso dɔ ye a ka di n ye a ka kɛ n buramuso ye n bɛ fɛ an k'a furu k'a di aw dɔ la kelen ma fɔlɔ ko ko n fa i bɛ yafa ne ma dɛ ne ma pɛrɛn furu kama sisan filanan fana ko k'ale ma pɛrɛn a denkɛ sabanan o de ko n fa ni muso nin diyara ye a furu i ka di ne ma ne b'a minɛ Umaru ye démarcheur de wuli sisan ka muso nin ɲini k'o de ladon a ka du kɔnɔ k'o d'a denkɛ nin ma olu kɛlen ka furu kɛ denmuso dɔ sɔrɔla o la o denmuso de fana bangera Umar bin Abdulaziz la al-khamisu khulafa rashidin Umar bin Abdulaziz na cogo filɛ nin nka mɔkɛ de Umar bin Khattabi baya sira fɛ bamananw ko sɔn tɛ pan den kama fa ka ɲi ba ka ɲi ala bɛ den ɲuman d'aw wallahi fa ye den ɲini nin cogo de la k'a di a den ma den fana filɛ ka den wɛrɛ sɔrɔ o tɔgɔ filɛ ka diɲɛ bɛɛ labɔ tan ne y'a f'i ye kuma daminɛ na n ko barika de don koyi barika sɔrɔlen fila sɔnna fa ta ma sɔnna ba ta nka bi yanni fa ka muso ɲini den yɛrɛ de b'i ɲamada ka muso ɲini e ma y'ale furu b'a ka kɛ Facebook sira fɛ sisan ka dennin dɔ parilenni walima o pɛntirilenni sigilen dɔ a b'a ka Facebook direct la e fana ko k'i ɲɛ tana o ye ka vocali ci o ma ka message ci o ma e bɛ yɔrɔ jumɛn ka contact ta n'o ye foliw bɛ daminɛ wala ne kɔni tɛ manamana ko la dɛ ne ta ye furu de o fana b'a ko problème si t'a la k'an bɛ furu kɛ ko kɔni mɔgɔ t'i kɔ ko ayi e yɛrɛ ɲɛ b'o pɛntirilenni na a b'i ɲɛna k'a b'o cogo kelen de la hali n'i y'a ye
e muso jume be son yi nyeda ku yogo lengi sigi Facebook direct la ngi bi pendri de kan sigi ha aya pendri ka Facebook direct ke lumière ni brillante ni mbaga temete ma nye koro e refeno ko kite sigi te jo ku fu ko furu i to France wal ma Amerique ki ko ga ci kata deni ka mo go fi o mamnera ko Canada mamnel ma ko ka silame furu sire yani ba fo ko ga ko ci te sabali kan ay ko sabali ta la sa namani ke sisa ubina tanyeka i ko ke gudu o fane deni furu ka furu siri beke ka bla nyeya e bolo ko jelen do jafini en nana domina deni nana kabifu e wo re nyini ka kra dinga madamundu akona ere dedu ko ere echede e ko ne dedu ka jibla ko la ma ko wa eta maboke tala e tala e beta ka to jombulo ya ono ya di jane masake no te ba di jone ma jone ko ki ka nyini Facebook sira ha ayere sigilen do fie ba la fie tala e teni shido inyeta to ma chukola ima kundamai sharia yere ko ni be muso nyini fen fly ibo la jala nyeda ni tege ha e ni nyini ni beke sharia kasra yi matemafe furu bani e be kla kana kibe mo ko klokorola gwa nta fe de njamfara de deni njamfa deni mi jamfa yere de yere jamfa i mateme sharia kasra a furu kla be baka keta shita ka barka so ni mun tama ke Facebook o yere sigile aka maganzendala walma baka taballa be deni do teme chugo yidoro badia bisungu wuli wire be beaka wallahi kun cheni musoti furuko kumake ni mati me famille kasraf na biya klale mpeu abe soro ka famille oranyini abe famille oranyini no klara de wire be ba fo nyoga a furu se ka ketene fo na nyogon sena je folo chauffeur misi be misi fimai anga nyogon sena je ma zawa be to de la de kulenge oni jene oni fonde la nyogon fe ko ke furu yi e tigera deni na deni tigerela au ba fa go ke furi o furu do ke tola yani fa ka muso yini ai alere de bena ni muso yi kaira fala bo akoni ni kelen ko ni ne be ni ne feda ben de furu ka dia faire ba fay sabadi muso te yini ta mete mesra do de fe abi nyugun o dugu se je abi black kele fari yere de la abena ko vraiment bo na mani furu ka dia metan kun fe wal ma men yere fa ha metan kun fe wal ma men yere fa ifati fe ki yere fa de denche mangeli wal ma ni yere fa manai o be bo no fe o bo furu ka dima kalo saba ko fe be kla kana tuguni ko bo na ma deni blaka tu ka so men yere fa e akara jogo mo wakele yere fa ko fla ame ba o shudona anato e bi yere fa tato e bi yere fa joli anyi ni ka dima ene ma yini ni begara ha fauka teme mo ko robo kasira de fe furula wallahi furni kan ka sigi an kan ga sigi ko de kala no ta furu saba ka chade abaka chade adum be baka chade dem sen kumadi minte to ko duna yama de muso be me ama furu na furu la kalo dama do ibana che ka problem chebina saraila ye muso nyuma nyini ibe muso nyini kalo dama do iba me ko problem ni nyoche otuma mumbi munde be fon yere la o ka do an ko treti okoro nyini chogo de mani ay sigi nyini chogo de ka sharia ye mufo idha ataakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawiju ni manna na aw ma jogo na ka dine ka ya ka furu kama anyi ni sira bla antra sira wore fe sira mina chemai odi nana ka furu bela jilin chieni chogo la anga sega anko de nama sega anko akumbeta yoro mi katimo woro fe no make dro bara bela jilin bechi wati sira ambe sinimbe inshallah ambe do ke nyoga yala ka sininde irama sinimbe janabi ankara mo to biya lamon akuma ka cham fe refla ka ta kola wallahi ya babu ngani mufo ambe sigode ka an kuma na temi mun ka sisa ladamun ta la mode tewa en éducation. Encore une théorie des faux pratiques en métaka au-delà. En métaka la anga famille, société la, anga goufa mbela. A pratique follow anga damene kene kaya. Abe sabali anga na gringri. Ama yanga imagine. Allah. Mokowere umana nyala. Ubana kushi ama yanga imagine. Anga sabali anga koke basiki kuno anima fanti ya kono. Nkanu ba yoro la chogomi ala yin seri au bele jeren kanu me yoro lati
Maoma nita feitina tiki kakeneka. Au kanundi mbofo malila kanaya. Mfenebe munyini au fe au kasabali. Anga kuni ke mafanti ya kono ani basigi ani sabali. Nambe wuli anga wuli here kono ani basigi. Nambe tanga tama here kono ani basigi. Ambo de barake ambo yini alafe. Programu tobi mbebo kumalaya ambe jeka doke ala kasini irana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Allah. At-takbir. At-takbir. Akana ta do la babina ke amaka mo chawbe anka mo be ay sigi ay sabali telia boloma amena micro di Oustaz Janema Oustaz Jani bismillah nant la amena micro la sigi Oustaz Touré machallah bismillah ay sigi asseyez-vous, ce n'est pas fini, on va vous donner le programme de demain, ne partez pas inchallah bismillah. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنت يفولي أما يبوك فوق سبب فولي لا دانت فولي منا أما كمل دون فوق سبب Slama na para ka sokono kana ninkene la nyama na nyama Allah taala dalika ke aljinnya siyara mukela alhamdulillah ndena kuma janya aw ya donc fo organisateur ou ya cheji wa nani ne loué mais cheji wa nani adesela mamnu era doni me oluka cha katme maka minu singini me nini me koyera ni islama ka kortale ya bwake nini me koyera ni ma yara ka foko bwake ka sababu ka dinama ame Allah taala dalika ke arjine nyasiye ambe alamo kala aw ya donc foko kene arjine kene do be ka kan kika arjine sakito ni kene ka anya donc foko bwake ya amma ko be shezila shezi mi yara be ka islamo taye ni kungo ya ubambolo ama takana ga wajibili kene uka alhamdulillah numéro B amena numéro di beye se ki jija ka cheju sa iseko da mayera la kabla Allah taala ka dina la se disposition mais Allah taala sona amena numéro di au be se ka numéro ta numéro foloye Oumar Sidibé 05 55 39 99 73 numéro flana 07 88 44 66 79 numéro Savana oye Ankaramo Abdul Wahab Dao un numéro 05 58 36 29 amani islama befe amma ko be cheji la boakea ka ben anga wajibili kenoma ka aboni no yambe ala mo kala kuma sunya boloma kama nan kwabe angambi ni sera Amerique ni be Europe bi besla ni medde ka koyanye oluko ko bo dombla kana farafina mo yasla ni me e deme blaka na yoro minula olu fana kamana gwan mo tala e ame kumin kata yere jami e dewo yere ka kibaro yera laje an fe Belgique dem son ka kaso subhanallah ka kaso bon fa fo Belgique ka kaso bon loué Hollande okay wallahi ni kuma nana lase misiri la min kaba ko ka bona be e dem san jo ne be kaso la a 99% be islamadenw ni on tala tubabu munu ka jamana na o denw tɛ dɛ arabu denw ana farafin denw ni sera bi an fɛ tubabu la den min bɔla mansaw kan tubabu y'a fɔ o ye i den bɛ da salam ele yɛrɛ bɛ sokura la ni tɛmɛna jamuru la i ni den ye ɲɔgɔn ye ni tɛmɛna jamuru la an b'i bila kaso la i den bɛ fan fan y'i cɛ janya ka bɔ yen parce que
denw ni mansaw lamɔ tiɲɛna denw k'o yɛrɛ kalifa tubabuw ma tubabuw fana ye denw ta k'a k'o ta ye i yɛrɛ woloden a bɛ na justice la i sigini ma sigini bɛ wallahi i den bɛ wuli k'i neni kuma kumadiya la a b'a bɛɛ fɔ a tɛ ku i la k'i bolo s'a ma marakaw bɛ sanda dɔ fɔ ko sɔsɔli tɛ sun basi la o tɛ tubabula ye dɛ n'i y'i bolo se sun ma tubabula sun yɛrɛ b'a fɔ ko alhamdulillah farafinna dɛ ni sun nana a ye biriki ta a ye nin ta ayi tubabula n'i ye sun na i ye taa n'a ye komisariya dɛ n'i y'i bolo s'a ma e yɛrɛ ka problème bɛ juguya ka tɛmɛ sun yɛrɛ ta kan denw ni denmansaw bɛ tele bi tubabula a kamanagan bɛ fan bɛɛ jan n'an ye bɔ Belgique kɔsan na ka na wallahi an bamuso dɔ y'an wele Amérique silamadenw Amérique yɛrɛ ta ye marifa le marifa denmisɛnw bɛ marifaw le ta k'o denmisɛnninw tirer n'a ye bɛɛ kamana ganni bɛ iro an y'an denw bila ka na yan i ni denw fana bilala ka na a bɛ kɛ tiɲɛni ye an bɛ Alahu Taala le dali ka an sigi ka na an yɛrɛ ma an ka alimami ye ladilikan minnu fɔ an ye dutigiw ye o jɔyɔrɔ ka se o denw ladila ka ni nɔgɔya an bɛɛ ye Ala m'o kɛra komi tanba tɛ yen an bɛna kuma tɛmɛ an ka alimamiw ma u bɛ dugawu laban kɛ ka tila k'a ɲini Buwake k'a bɛɛ fɛ ni Alahu Taala sɔnna Buwake ne ka so ye n y'a fɔ n ka alimami fana ye min ye Koyita ye ko ni Alahu Taala sɔnna Buwakekaw bɔtɔ komi kɔnɔkulu Imam Koyita i ɲa seriya ma mama seriya ma Buwake bɛ to a ka sunna so kɔnɔ 100% ni Alahu Taala sɔnna a fana tɛ bɔ a la an karamɔgɔ sigilen bɛ yan n sigilen to la ka n ka karamɔgɔba dɔ ye Idris Balo a ye n kalan makasi dilan Mustalah al-Hadis ni ka n karamɔgɔ senimaw ye nin kɛnɛ kan ne yɛrɛ bɛ sila ka kuma a n'an karamɔgɔbaw wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An sera yɔrɔ min na nin ye fɛn o fɛn n'o to la o de ye foli ye ani barikala ani waleɲumanlɔn foli in ka kan ka boloda yɔrɔ caman an ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ a Sheikh Al-Fadil Abdallah Koyita a ye foli caman kɛ nka bamananw ko ɲɛ ka juru bɛ a dɔnbaga de la a y'a yira k'a fɔ baara min labɛnni ye nin ye tile kelen ko tɛ kalo kelen ko tɛ baara min labɛnni ye nin ye a bɛ fɛn min yira o ye musaka fana ye ka fara a labɛnbagaw ka cɛsiri n'o ka jija kan sigi labɛnni an karamɔgɔw bɛ yan an balima diinɛ baarakɛɲɔgɔnw bɛ yan cɛw la musow la o la kuma laban o de kan ka di an fa ma a Sheikh Al-Imam Nuhu Jabate n'Ala sɔnna a bɛna foli boloda nin bɛɛ ye jama ka sabali n'Ala sɔnna ni fogo de sira dira k'a fɔ an ka wuli an bɛ sɔrɔ ka wuli an kana wuli fiyewu k'a sɔrɔ sira ma di fɔlɔ an ye sabali mɔgɔ tɛ ɲina ɲimi ka dɛsɛ a ko la an bɛ Ala dali Ala k'an bɛ sababa ma o la ni dugawu fana banna ni sira dila an b'a ɲini silamɛw fɛ an ka sabali k'a to an ka podium sanfɛ karamɔgɔw ka jigin fɔlɔ ni an ka dunanw ye n'olu jigila ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ o la sira bɛ sɔrɔ ka di jama tɔw ma an bɛ Ala dali Ala k'an bɛn se ma o la kɛnɛ yanni k'a to an yɛna kuma di an ka karamɔgɔkɛ ma an bɛ jama hakili lajigi dali bolo ma Ala kosɔn k'a fɔ sigina min bɛ an bolo kɛnɛ in kan yan an ye sabali an ye sigina ninnu matarafa chaise ninnu b'an bolo yan an ye sabali chaise ninnu dɔ kana ta ka bɔ kɛnɛ in kɔfɛ chaise min n'an b'a kan chaise loué ninnu an ye sabali a dɔ kana ta ka bɔ kɛnɛ kɔfɛ o ye kelen ye a filanan o de ye k'a ɲini sécurité mɔgɔw fɛ ni jama yɛrɛkɛla an ye sabati wa an ye kɛnɛ surveiller chaise in bɛ se ka to kɛnɛ kɔnɔ cogo min a sabanan o de ye k'a fɔ n'Ala sɔnna Seku ka sini wala kan ka kɛ Belleville 2 la misiriba min bɛ yen misiri kɔfɛ école min bɛ yen ni Ala sɔnna ma Belleville Nord a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko Belleville Nord Belleville 2 lɔgɔdenni misiriba min b'a kɔfɛ o misiriba in kɔfɛ école dɔ bɛ yen o la sini ta wala bɛ yen de 20h30 la inshallah o la ko k'a ɲini a bɛ fɔla yɔrɔ min ma ko terrain bilen o la ko k'a ɲini comité d'organisation mɔgɔw fɛ sécurité
Moi, n'a bolo be ban ka organisation na kwa inyo sorai sini 15h la inshallah tabaraka wa taala ni anga karamo ke ka demani Umar Sidibe ame ala dali ala ka be sawama wala bunya bi anga sheko bulu inshallah abi fulla wasaka dugo ke falyatafaddal mashkuran athabahu Allah taala. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ambadi al-islamu ame janga fuli shamandi anga karamoma ananga dunambau muna nakana boken noro ya shuina ambe ufushama kabino wisi yoro blaka ba lafia bana Nam snoti kama fabili dunga fati bili imbela jeni bekera de fi sabilillah inshallah ka wuli ka aw mu ere fana segere nam aw ne ka du ye ka timu ka lafiya kan abeti ka ange ka nyon de me ka nyon lase arjinema nam o de usiya inshallah ni fana yi dawata sirade ame non amba nyini uluwe na ka koro kuraya ankulo kulkulo korola na ala sona inshallah na fami me bola o de be bunya inshallah jane fana yi bunya mindi chere la chezi si lui bili anta kanuna saninga fu ye boya amma ko be chezi wa nani dila inshallah na la sona numero flamin dila bay seko kala la ala karako sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alaihi asalu ala alkhair kafaili inshallah mimba foko here baraini ele rebe ko kuma ele de yake alna waritiku afom mo nyana mi mese ka deme kala inshallah no ya minga o ele ele fanata yi bita baraji sorola inshallah konna baga be abeni cha beni baraji alaka la bela jininga mizanina amin ka adugu nyuman ge here la ya rabbi ala mode kalai amin ka bela jeni nyuman do sokono saliman ghaniman ala mode kalai amin ya rabbi ka sininta ko no ya bela jeni ala mode kalai fogo nyongona shaman babe ala fe ala ka no ya nyi amin ya rabbi anga no ala kan musege amma gwena amin ya rabbi ka amplo do nyongon kibara mana wati be ala mode kalai kaninga fuka boya ka here shaman babu ala ma kalai وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولمشايخنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Donc ama ñi sécurité fa an karamo be kene kaya ko yi hakrito an karamo la kene kaya an karamo be podium ka olu la sécurité o nyama lo